Hello guys, na ako karon sa Medellin, Cebu. Na napuntay bag-ong luti nga gi-open karon farmland. Barato kaayo 2,917. Oh, sakto na 2,917 ra ang monthly ani ug ang gidak-on sa yuta is 100 square meter along the highway, along the road ra gyud ta. So gikan ana nga flag kanang orange nga flag ako gipakita ninyo karon. Diha gikan paingon nga ring dapita dako kay niatong luti day. Pero dali ra gyud ni siya mahurot kay along the highway man from here to there katong naay flag nga tuas layo kato mao to gikan atong orange ang akong gipakita ninyo abot ani nga flag mao ni ang gitas-on sa luti. Nag-ubay jud og karsada no, nag-ubay jud og karsada kani mao ning lutihan yan. Nana ni mga dire no, kalsada na ni nya mao na ning yuta no, makita nimo naglaunching mi ron mao na ning yuta no. Daghang kaayo ang gusto mo kuha diri dapita kay duol gyud ni sa Medellin National Airport no, international airport. Dako kay na nga airport, so gisugdan na bang gani na ron. So kana highway na diha sa unahan, malakaw ra gyud kay ang highway ani guys. So kinsa toy ganahan na guys, padata-data ni sa Tag-Iya guys, direkta sa Tag-Iya 2,917 ra gyud ang monthly. So free selling pa na ha, wa tay pudi tagway down payment. Kung ganahan mo tawagi ko aron ma-assista mo. Libre ra ang atong tripping ani guys. Interested lang mo, patan-aon mo sa yuta, di gyud mo magmahay, ninduti for investment. Thank you guys, bye bye.